Jotono dipor kaham, tai joto sini press fajar rokno, tai joto kha kaham yaforo bisi ketal ni sini takuk bukuk Tiprasa ni, sung jotono coban ciba yaforo, tini sungoro Tiprasa Students Federation TSF tai Tipra Motha joint press meet, senior fai manja fai kya borong genang Biswajit Koloi, former president TSF tai present Tipra Motha ni central committee leader tai borong genang Manav Debarma, ex president TSF tai Tipra Motha ni central committee leader tai sumbai manja faika sini TSF ni central committee organizing secretary Hamalu Jamatia tai Bibas Debarma, assistant publicity information secretary TSF ni tai TSF Tan committee ni Usaranjan Riang. Sung Simon Jotono 2016 isimi citizenship amendment bill noti nai TSF kbama bar andolon khai phaikya andolon khaimani yak lo amo haike no 2019 no 8 tarik January 8 January wo TSF ni kaisa peaceful andolon protest citizenship amendment bill noti khai tiriwo sung joton Simon wa incident je bahai ke procession rok sini student peaceful student movement no guli khaini ko inai 5 jona sini students ono kokha silai guli kokmani sing Simon amaken TSF protik bosono 2020 ni simi black day observe khlai phaitong inge taklai bo amo haike no sing black day observe khlai nai sini bubagra jotoni ni bubagra joto Tiprasa ni borong ni bubagra bobai kok salai bo sing joto kisi kok salamani yagulo TSF taklai Tipra Motha bai Tiprasa Students Federation TSF sing jointly a black day no kotor ke observe khlaiden thangi tong abo belai ke sini bagina ta semutu khlaidani dorgar a black day bai ke sungna kok guli khai ka sing sini rights no sini borok no indigenous borok no protect khlaidani thangtini wo je guli khaimani abona tinai sing protest khlai black day observe khlaidani thangi tong ambagi sing jot takho bukno koinai phai o black day no joto jaga tobino sing phainai kotor ke sing phulugnai sing thansa sini choba thagya sing black day no observe khaithanai asuno tabukang hainai sini Tipra Motha ngai leader faijak borno jorar January mo chini Tipra hawo kaisa kalodin hai ka black day observe khaijagoi tongo abo calendar mafik ngai tongo every year ngai tongo Tsf Kamio je 2019 chini student movement je 11 hour ni kaisa bon tangmani ne sobai ringjak a bonno kitingai chini Tiprasa student ni upor TSF ni upor je babe guli borson khaijaka o guli borson chung tini pogoi thanani kokgya je rajya sarkar je babe nirmom babe firing khaike abonorok social media rogo tau botongkho মানে ওপেন ফায়ারিং কোনো মানে কোনো ইনস্ট্রাকশন দজাগিয়া গুবংনো গুলি ফায়ার খানিনি সিকাং বিনি বহুত কিছু প্রটোকল দङ ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার मा খাयो জল কামান মারিও কিন্তু আমতি কোনো খাইজাগিया डाइरेक्ट ओपन फायरिंग खाइजागो जों अ दिनो पगै थारनि कगगिया आं निजि बायथां दङ आफ्रो जे आं आफ्रो TSM नि प्रेसिडेंट दङनि फर्मर प्रेसिडेंट चिनि ताखुक मानव दङ ताबो चिनि Tipra Motha लीडर जों एकदम स्पॉट दङ जेबाबे गुली खाइका आर चिनि खरकबा नरक नुखना हार्डली इंज्यूर थांका गुली नांखा हाइपनो
তাপসা জরা কোনো তদন্ত খাইজে গিয়া তাপসা জরা খরক সাপন সাসপেন্ডিংয়া অমনি বাগে বেলায় দুঃখজনক অ কালো দিন जों তিনি আমবইনো মা পালাইলায় ইভেন নরক নুখনা দশরামনি চমনিও চিনি বুবাগ্রা বীর বিক্রম বাহাদুর নি স্টেচু পর্যন্ত বড় গুলি ফায়ার খাইকা ম তিনিবো ফাটে যাক দङ গুলি নাংজাক চিনি বুবাग्रा अबनो सावो जों खाइमामफान खाया तामनि बागै हिमाले अ दिनो जों मुइतमा नांनाय जे चिनी राज परिबारनि उपरि बर जे हार्मफुल खाइमानि जे बायबो गुलि खाइमानि अब तिप्रासानि बखाव दंना नांनाय जों अ दिनो पगै थाने कगिया आमनि बागै चिनी बसकांनि 8 तारिख जानुवारि इको 2023 जों माधव कामियो हायके दशराम समनियो चिनी प्रोग्राम अंगनाय 11 फुंनि 11टा तामफुरनि जिमिन चिनी मास गेदारिं स्टार्ट अंगनाय जों आर 12टा हंके जों चिनी प्रोटेस्ट रैली बु खाइजाकनाय आर टाइम दङ 11टा न जतन सफाय बायदि आर जों आजागाव चिनी बखाव जों मनो साना नायो जों ताबो तिप्रासा रक ताबो जों सीएबी नो गसेमानिया जेता तिनी सीए एङै थांका ताबो जों अ सीएबी सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल है का सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट अबनो तिप्रासा रक ताबो गसेमाया अबसे जों तिनी सानानि नायो अ 8 तारिख जानुवारि नि बिसिंतै जों मनो जे साना नायो जे तिप्रासा रक कोनो दिन फानो अ कालो आइनो जों गसेमाया अबसे तिनी अमन बागैनो चिनी जतो ताखुकताय बुखुकसं दफाना हामजाकनाय बरक रक चिनी बुबाग्रानि नेतृत्व खायै जों अ जे 8 तारिख जानुवारि न जों मास गेदारिं खायै जों फुंनो नांनाय एबं चिनी बखाव जतो जागावनो जों अ जे कालो दिन जों जे जागा फन्तनि नरक पालाय दिनै जों देशबासिनो कयनाय एबं जतनो चिनी आमसाय गाना गिनी बरकनो नरक जतनो दाकी 11टा समय टाइमनि सक पायै नरक समय बाखै चिनी तिप्रा मथानि नो टप एंड रैंक नि बरक तंनाय ताय तिप्रा मथानि जतो विंगनि जों अमाके स्पीच बुनारनाय गे टीएसएफ नि जतो तंनाय नेसो तंनाय अंकाय चिनी फादानि तो जों फाया बुबाग्रा फाइमांके फाइनाय फाइमेयाखै वीडियो कॉन्फ्रेंस खायै बो स्पीच नारनाय